Hi mga ka-farmers! Hello, good morning mga ka-farmers. So for this video, nanorid ay ni Papa sa mga ka-labs. Unya, kay wala mi nag-expect nga naaray tubig. Kay syempre magpa-harvest na biya mi ugma or sa wibis. Unya, naaray ni sulod nga tubig. Ay, nako na lang gyud unya kay wala man mi na nag-expect nga na tubig, so wala pa mi nagdala og kana ganing something nga ipang kanal. So yan ang kamot na gyud taon ni Papang iyang gikanal tungod kay dili jud lagi pwede nga dili siya makanalan. So ayan, banat pang. So ingani ang kinabuhi sa mag-uuma mga kalabs. Sa inyong nakita, hala buhaton jud ang tanan aron dili madaot ang kaumahan. Unya kay ang kuan man gud na mga kalabs nganong among gikanalan kay kung mag-harvest na unya na tubig ang imong uma, unya kay harvester ang gamiton malubong kay naa mo portion anak mga kalabs nga kana ganing humok kay ang yuta. So naa jud possibility nga malubong ang harvester. Unya kay para maiwasan ang malubong ang harvester mga kalabs, kinahanglan jud i-drain ang tubig. Unya kay di man jud nato mapugnan ng tubig usahay kay dili lang man kita ang nagauman naapod ato ang mga silingan. So ayan, kita na lang jud sabot pod. So yan, kung gusto jud mo mga kalabs, magdala jud mo sa matag adlaw og taas kay nga pasensya. Kung naa pa jud pinakataas nga pasensya, mauna gyud to mga kalabs kay syempre sa atong kinabuhi nga mag-uuma di gyud na malikayan usahay nga kita mo harvest na ang silingan dili pa. So nanginanglan sila tubig, kita dili na. So ayan, so sabot-sabot lang jud ta mga kalabs. Unya og di kasabot ang silingan pero muraguan pod mi silingan ana, ambot lang char. Pero mga kalabs, oy sa kinabuhing farmer kinahanglan magsinabtanay jud ang mga silingang farmer aron pod ang matag kana ganing atong tanom di pod mga daot. So yan, banat lang pang ana ra gyud ang kinabuhi sa mag-uma. So natingala ko kay nagsige na ra mo ko karsada mga kalabs, naghulat sa iyaha. So paska na kung kulba ang anong asa nam taon to akong papang ni adto nga wala man ko kakita nga ni lapaw ang iyang ulo. Sus dali-dali kog dagan mga kalabs, so kita na kung ano nagkamang-kamang man siya. Siyempre asawa na kulbaan ko sa ingi kamang-kamang char. Kabalon mo masara mo kamang. So mo to mga kalabs, magtan-aw nako mo din iyang gibuhat unya paska yung taasa sa iyang gitrabaho mga kalabs kay ni apas jud mi nga modern jud ang tubig. Actually wala jud mi nagpasulod og tubig mga kalabs unya kay dili jud malikayan nga mahunuban siya kay ang pikas area nagpatubig. So yan, maningkamot lang jud ta nga kana ganing ato ang area dili pod matubigan. Unya sad to say pod pag adto namo didto na mga kana ganing pangyayaring hindi namin inaasahan sa gitagalog yun. Na ay mga unexpected nga mga panghitabo nga wala po namo gi-expect nga may tabo sa kahumayan namo. Pero sige lang, anak raman gyud na siya, so di na lang gyud nato i-mention kay di pod siya maayo no. O masuko man pero dili ta magpakasala. So di ba? So bisan pag maglain atong buot pero di pud nato paunayan nga maglain jud atong buot no. So ingnon lang jud nato ug badlongon lang nato gamay para makabalo pod sa kanang mga panghitabo nga nabuhat. Pero dili lang jud ta nato ibutang atong kaugalingon nga masuko pod ta. So kay tao raman ta, dili pod nato patuyangan ang atong kaugalingon nga kana ganing malain po ta sa atong isig ka tao. So muna siya giingon nga sabot-sabot ra kay para sa ako nga natakdan po ko sa kumbana mobalon jud ay tagtaas nga pasensya sa matag adlaw ug maato tag uma. So maay na lang pasalamat jud ko taon sa Ginoo mga kalabs nga naa jud koy bana nga taas kay pasensya kay kana ganing natakdan ra pug ko nga iyang asawa. So mo nay nindot no nga kana ganing sa inyong magtiayon nga kana ganing naa joy kanang tubig kay para og kana ganing nagkalayo ng isa mabisbisan. So mo na mga kalabs, grabe salot kay ko sa kumbana no kay bisan pa man loyo sa panghitabo gapon sa umahan ni aso-aso na akong ilong murag na itukar akong taas ang BP pero kana ganing still nakita nako nga kana ganing kalmado ra kay siya. So mo to mga kalabs kong ka-farmers, kinahanglan jud nato ang kalma og mahimong mapasensyoso sa matag adlaw sa atong pagpanguma kay ang mapaubsanon ipataas ra gyud sa Ginoo. So mao na siya nga magpaubos ra gyud ta kay ipaibabaw ra gyud ta. Charot, mao ba to? Mali. Mga kalabs, goodbye.
vibes ra gyud ang ato ang hunanwaon sa matag adlaw wiluyo pa man sa kanang usahay na mga magsurang-surang sa atong dalan, pero mao na atong hunanaon nga mas maayo jud nga mahimutang pasensyoso o kalmado. So have a nice day everyone mga ka-farmers, laban lang tayo mga ka-loves. Thank you for watching, and kung ganan mo sa akong video, please like, follow and share. Have a nice day everyone. Love all mga ka-loves.